Iti weather update. Nasirapatan ti tropical storm Maysak, dating nga Bagyo Henry iti kadayo nga 1,095 kilometers, iti laod iti northern Luzon, at ikipigsa ti angin na kata 60 kilometers kada oras, kan pasari pumigsa, aging nga ti 80 kilometers kada oras. Ti serlismo ti mga pektari iti eastern section iti central Luzon, kang ronaan iti Bicol region, eastern Visayas, Caraga, Aurora, kan Quezon iso pasarin na kuya maging gamapatok-patok at tudo kan nagarroad iti panyempo. O Region Metro Manila kan na dumang paset ti Pagilian na kat pasarin na kuya maging gana mapatok-patok at tudo kan nagarroad iti panyempo gaputi localized thunderstorms. Pag dinadumo mga temperatura ti lugar iti Pagilian ti Viga na 27 degrees Celsius, Tuguegarao 26 degrees Celsius, kaniti Baguio City 21 degrees Celsius. Iti Visayas, iti Rojas kan Cebu City agpada nga 27 degrees Celsius, Iloilo City 26 degrees Celsius. Iti Mindanao, iti Zamboanga City 27 degrees Celsius, Davao City 26 degrees Celsius, kaniti General Santos City 25 degrees Celsius. Simising tinit alas 5:31 tibigat ket lumnek inton Rabia alas 6:29. Detante weather update para iti Bombo News and Views. Siya ni Bombo John Joshua Kabatikin, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!